السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج الوحدة الرابعة الأسبوعان الأول والثاني صفحتان 96 97. Expliquer l'importance d'une bonne alimentation pour la santé. يعني نشرح أهمية التغذية الجيدة بالنسبة للصحة. Je comprends أفهم. قبل الاستماع إلى الحوار سنجيب عن أسئلة avant l'écoute. هذه الأسئلة كنجاوبوا عليهم فقط من خلال الصورة. Avant l'écoute, قبل الاستماع, la première question: qui sont les personnages représentés sur l'image? من هم الأشخاص الممثلون في الصورة؟ إذا من خلال الصورة بطبيعة الحال ممكن نقولوا les personnages représentés sur l'image sont une fille et un médecin. بنت وطبيب. يعني هنا كنشوفوا بنت وكنشوفوا طبيب. La deuxième question: où sont-ils? أين يوجدون؟ où sont-ils؟ هنا كتبقى فقط توقعات. ممكن نقولوا ils sont à l'hôpital يعني أنهم في المستشفى، أو ils sont dans un cabinet médical يعني هما في واحد العيادة طبية إلى غير ذلك، أو dans un dispensaire في واحد المستوصف. يعني فقط كتبقى توقعات من خلال الصورة. La question numéro 3: où la fille est-elle assise? où la fille est-elle assise؟ يعني فين جالسة البنت، فين جالسة et pourquoi ولماذا؟ كنشوفوها جالسة فوق واحد الكرسي هنايا أمام الطبيب لأنها مريضة. et pourquoi elle est malade. donc elle est assise sur une chaise يعني هي جالسة فوق واحد الكرسي car elle est malade. elle est assise sur une chaise car elle est malade. La quatrième question, bien la question numéro 4: que fait l'homme en blouse blanche? ماذا يفعل الرجل بالوزرة البيضاء؟ يعني الراجل اللي لابس طبلية بيضاء شنو كيدير؟ il examine la fille. إنه يفحص البنت. يعني كيفحص البنت، عنده هاد الصناطات هادو هنا يديرهم في ودنيه، يعني انه غادي يفحصها لانها مريضه. الان غادي ندوزو باش نشوفوا لو ديالوغ. دونك عندنا لو بير: bonjour docteur, je vous emmène ma fille. قال له bonjour docteur يعني السلام دكتور. je vous emmène ma fille جبت لك البنت ديالي. elle est malade إنها مريضة. le médecin: bonjour monsieur, qu'est-ce qu'elle a؟ قال له شنو عندها؟ le père: elle a mal au ventre يعني كتوجعها كرشها et elle vomit depuis hier يعني كتقيا من البارح. le médecin: qu'est-ce que tu as mangé ma petite؟ قال لها شنو كليتي؟ هذا لو ميدسان يعني الطبيب قال لها شنو كليتي يا بنتي او لا يا صغيرتي، ماذا اكلتي يا صغيرتي؟ لا في اذا هنايا البنت شنو قالت له؟ hier j'ai mangé des gâteaux. قالت له البارح كليت حلويات et une boisson gazeuse واحد المشروب غازي يعني مناضة. le médecin: ah c'est sûrement à cause de ce repas. يعني قال لها بالتأكيد بسبب هاد الوجبة هادي، يعني هاد الشيء هذا وقع لك بسبب هاد الوجبة هادي. les repas gras الوجبات الدسمة les repas gras et les boissons gazeuses والمشروبات الغازية peuvent causer des troubles digestifs يمكن لها تؤدي إلى اضطرابات هضمية. écoute ma fille قال لها اسمع بنتي، tu es encore jeune انت مازال السن ديالك صغير et tu as besoin d'une alimentation saine وانت في حاجة إلى تغذية صحية. d'une alimentation saine. le père الأب: expliquez-moi docteur قال له شرح لي يا دكتور c'est quoi une alimentation saine يعني شنو كتعني تغذية صحية؟ le médecin: c'est simple قال له يعني إنه بسيط أو سهل.
Une alimentation est saine, تغذية تكون صحية si les aliments qu'on prend يعني إلا كانت الأغذية اللي كنتناولوها sont utiles pour le corps humain. إلا كانت هذيك الأغذية اللي كنتناولوها إلا كانت مفيدة بالنسبة لجسم الإنسان. Le père. Et quels sont ces aliments؟ وشنو هي هاد الأغذية اللي هي كنقولوا عليها بأنها أغذية اللي كتفيد الجسم ديال الإنسان؟ Le médecin, de l'eau, الماء, des protéines, البروتينات, des lipides, الدهنيات, des vitamines, الفيتامينات, et des minéraux, والمعادن. Le père. Et où trouve-t-on ces aliments, docteur؟ قال له فين كنلقاو هاد الأغذية دكتور؟ Le médecin. On les trouve dans la viande، كنلقاوها في اللحم، les poissons، الأسماك، les fruits، الفواكه، les légumes، الخضر، et l'huile d'olive، وزيت الزيتون. Le père. Merci docteur. شكرا دكتور. Je tiendrai compte de vos explications. غادي ناخذ بعين الاعتبار هاد الشروحات ديالك. Elles vont nous permettre d'éviter les maladies. غادي يمكنونا يعني هاد الشروحات غادي يمكنونا باش نتجنبوا الأمراض. d'éviter les maladies. La fille. Moi aussi je ferai attention à ce que je mange. قالت له حتى انا غادي ننتبه لداكشي اللي غادي ناكل. Le médecin. Bravo ma fille. جيد يا ابنتي مثلا. Et tu seras toujours en bonne santé. وغادي تكوني دائما في صحة جيدة. غادي نديرو قراءة أخرى. Le père. Bonjour docteur. Je vous emmène ma fille. Elle est malade. Le médecin. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'elle a? Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'elle a? Le père. Elle a mal au ventre et elle vomit depuis hier. Le médecin. Qu'est-ce que tu as mangé, ma petite? La fille. Hier, j'ai mangé des gâteaux et une boisson gazeuse. Le médecin. Ah, c'est sûrement à cause de ce repas. La liaison, c'est sûrement à cause de ce repas. Les repas gras et les boissons gazeuses peuvent causer des troubles digestifs. Écoute ma fille, tu es encore jeune et tu as besoin d'une alimentation saine. Le père. Expliquez-moi, docteur, c'est quoi une alimentation saine? Le médecin. C'est simple. Une alimentation est saine si les aliments qu'on prend sont utiles. Non, utile خاصنا S au pluriel. Sont utiles pour le corps humain. يعني إنها مفيدة بالنسبة لجسم الإنسان. Le père. Et quels sont ces aliments? Le médecin. De l'eau, des protéines, des lipides, des vitamines et des minéraux. Le père. Et où trouve-t-on ces aliments, docteur? Le médecin. On les trouve dans la viande, les poissons, les fruits, les légumes et l'huile d'olive. Le père. Merci, docteur. Je tiendrai compte de vos explications. Elles vont nous permettre d'éviter les maladies.
la fille, moi aussi, je ferai attention à ce que je mange. Le médecin, bravo ma fille, et tu seras toujours en bonne santé. غادي نمشيو pendant l'écoute أثناء الاستماع. La première question, qui sont les personnages du dialogue؟ من هم الشخصيات ديال الحوار، يعني الأشخاص المذكورون في هذا الحوار هذا. Donc les personnages du dialogue sont le père, الأب, la fille ou البنت et le médecin ou الطبيب. Les personnages du dialogue sont le père, la fille et le médecin. La question numéro 2, où sont-ils? Où sont-ils? أين يوجدون? Ils sont dans un cabinet médical. يعني هما في واحد العيادة طبية. Un cabinet médical. La question numéro 3, pourquoi la fille et son père sont-ils chez le médecin? Pourquoi la fille et son père sont-ils chez le médecin؟ لماذا البنت والأب ديالها كاينين عند الطبيب؟ غادي نجاوبو، غادي نقولو ils sont chez le médecin parce que la fille est malade. يعني هما عند الطبيب لأن البنت مريضة. Ils sont chez le médecin parce que la fille est malade. La question numéro 4, que fait le médecin؟ ماذا يفعل الطبيب؟ il examine la fille. إنه يفحص البنت. La question numéro 5, pourquoi la fille est-elle malade؟ لماذا البنت مريضة؟ elle est malade parce qu'elle a pris un repas gras. يعني هي مريضة لأنها تناولت وجبة دسمة. لأن الحلويات فهي تحتوي على الزيت، الزبدة، فهي كتعتبر من الوجبات الدسمة. Un repas gras et une boisson gazeuse ومشروب غازي يعني منضد. Elle est malade parce qu'elle a pris un repas gras et une boisson gazeuse. La question numéro 6, que demande le père au médecin? Que demande le père au médecin؟ ماذا طلب الأب من الطبيب؟ il lui demande، يعني طلب منه de lui expliquer، أن يشرح له ce que c'est une alimentation saine. طلب منه أن يشرح له ماذا تعني تغذية صحية. il lui demande de lui expliquer خاصنا هنايا R à l'infinitif. de lui expliquer ce que c'est une alimentation saine. أن يشرح له ماذا تعني تغذية صحية. La question numéro 7, qu'est-ce qu'une alimentation saine d'après le médecin؟ ماذا تعني تغذية صحية حسب الطبيب؟ D'après le médecin حسب الطبيب أو من خلال الطبيب une alimentation est saine، يعني التغذية تكون صحية si les aliments comprend، إذا كانت الأغذية التي نتناولها sont utiles pour le corps humain. إذا كانت الأغذية التي نتناولها هي مفيدة بالنسبة لجسم الإنسان. Donc d'après le médecin une alimentation est saine si les aliments comprend sont utiles pour le corps humain. غادي نمشيو للصفحة رقم 97. الصفحة رقم 97 هي تتمة ديال communication et acte de langage. expliquer l'importance d'une bonne alimentation pour la santé. نشرح أهمية تغذية جيدة بالنسبة للصحة. je produis أنتج. après l'écoute بعد الاستماع pour expliquer j'utilise يعني لكي أشرح أستعمل pourquoi لماذا car لأن à cause de بسبب عندنا c'est plus adverbe d'ailleurs كتعني لنا إضافة إلى ذلك explique أو expliquez-moi
اشرح لي أو اشرحوا لي. je ne sais pas pourquoi أو لا je sais pourquoi يعني لا أفهم لا أعرف لماذا أو لا أعلم لماذا أو أعلم يعني إلى حيدنا هاد ne pas غادي تكون je sais pourquoi يعني أعرف لماذا. en effet كتعني لنا بالفعل أو حقا. est-ce que parce que لأن en fait يعني في الحقيقة أو في الواقع. en plus يعني بالإضافة. puis ثم de plus إضافة إلى ذلك و aussi أيضا. j'observe les images puis j'explique à mes camarades de quoi est constitué chaque repas. يعني ألاحظ الصور ثم أشرح لأصدقائي من ماذا تتكون كل وجبة. غادي نبداو بلا بروميير image 1. donc image 1 d'après ce que je vois sur la table من خلال ما أرى على المائدة. il s'agit d'un petit déjeuner. يتعلق الأمر بوجبة إفطار d'un petit déjeuner parce qu'il y a du lait لأننا كنشوفوا الحليب. du pain خبز كيف ما كنشوفوا هنايا الخبز، كنشوفوا العصير، كنشوفوا زيت الزيتون، كنشوفوا الماء، كنشوفوا واحد الزلافه فيها مثلا داك الكورن فليكس اللي كنسميوه لي سيريال الى غير ذلك. دونك d'après ce que je vois sur la table من خلال ما أرى على المائدة il s'agit d'un petit déjeuner. يتعلق الأمر بوجبة إفطار parce qu'il y a du lait لأن كاين حليب. du pain خبز. un jus d'orange عصير البرتقال. de l'huile d'olive زيت الزيتون. un verre d'eau كأس من الماء. et un bol de céréales وكاينه واحد زلافه من الحبوب اللي كتكون عباره عن الحبوب كورن فليكس مثلا مع الحليب. le petit déjeuner الفطور est un repas très important. هو وجبه مهمه car il nous apporte لأنه يمدنا il nous apporte l'énergie pour être en forme يعني كيمدنا بالطاقة لكي نكون يعني باش نكونوا في en forme باش نكونوا بشكل جيد أو بصحة جيدة jusqu'au déjeuner حتى الغداء يعني هو اللي كيعطينا الطاقة باش نبقاو يعني في حيوية إلى حتى الغداء jusqu'au déjeuner. غادي نعاودو d'après ce que je vois sur la table il s'agit d'un petit déjeuner parce qu'il y a du lait, du pain, un jus d'orange, de l'huile d'olive, un verre d'eau et un bol de céréales. Le petit déjeuner est un repas très important car il nous apporte l'énergie pour être en forme jusqu'au déjeuner. La deuxième image 2. donc d'après ce que je vois sur la table il s'agit d'un déjeuner. يتعلق الأمر بوجبة غداء يعني من خلال ما أرى على المائدة فيتعلق الأمر بوجبة غداء. parce qu'il y a لأنه كاين parce qu'il y a du poisson سمك des légumes et des fruits variés خضار وفواكه متنوعه. كنشوفوا هنايا الخضار وهنايا مع في هذا الطبق هذا كاين السمك وهنايا كاين الخضر وهنا عندنا فواكه متنوعه. donc des légumes et des fruits variés et un verre d'eau وكأس من الماء. je réinvestis mes acquis. tu as attrapé un rhume يعني أصبت أو أصبت بالزكام. tu es allé chez le médecin وذهبت عند الطبيب. celui-ci t'a prescrit des médicaments يعني هذا الأخير وصف لك أدوية. et t'a demandé de rester au lit pendant quelques jours وطلب منك أن تبقى في السرير لعدة أيام pendant quelques jours لعدة أيام. en classe في القسم ton professeur الأستاذ ديالك t'a demandé d'expliquer à tes camarades طلب منك أن تشرح لأصدقائك comment tu as fait pour guérir يعني ماذا فعلت لكي تشفى.
هذا فقط كيبقى مثال للاستئناس. دونك ممكن أننا نقولوا j'ai suivi les conseils du médecin، يعني تبعت النصائح ديال الطبيب en restant au lit، يعني ببقائي في السرير، et de ne pas fournir des efforts corporels، وعدم بذل مجهودات جسدية، يعني ما كنتش كندير حتى مجهود جسدي. j'ai respecté aussi la prise des médicaments، يعني واحترمت أيضا الأخذ ديال الأدوية en temps et en dose، سواء في الوقت ديالها كنت كناخدها في الوقت ديالها، وحتى بالنسبه en dose يعني يعني الجرعات اللي خصني ناخذ، مثلا حبه من بعد الغداء، يعني كناخذ يعني ديك الجرعات اللي خصني ناخذ كناخذها، يعني احترمت الوقت والجرعات. et en prenant une nourriture variée et saine، وكنت كناخذ يعني تغذيه متنوعه وصحيه. Alors, après 2 jours، إذا من بعد يومين، mon état a commencé à s'améliorer، بعد يومين الحالة ديالي بدات كتحسن. mon état a commencé à s'améliorer. غادي نوليو نعاودو j'ai suivi les conseils du médecin en restant au lit et de ne pas fournir des efforts corporels. j'ai respecté aussi la prise des médicaments en temps et en dose, et en prenant une nourriture variée et saine. Alors, après 2 jours, mon état a commencé à s'améliorer. إذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 96 97. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.